کے نام سے جو ہمارے باپ ابراہم کا خدا ہے، جس نے اس پر ظاہر ہو کر کہا کہ آسمان کے ستاروں کو گن، اگر تو گن سکتا ہے تو میں تیری اولاد ان کی مانت کثرت سے زیادہ کروں گا۔ آمین۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا 7ویں باب میں کہ اسرائیل کے 1,24,000 لوگوں پر مہر کی گئی، یعنی وہ چنے گئے، اور جنہوں نے ٹھوکر نہ کھائی، میرے مسیح خدا اپنے خدا کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ وہ بقیہ ہے جو خدا نے اسرائیل میں سے چھوڑا، کیونکہ سزا ہوئی سب کو ان کی گمراہی کے سبب سے۔ خدا تحمل کر کے ٹھہرا رہا، بڑا وقت دیا، لیکن وہ بت پرست میں پڑ گئی اور عبرتناک سزائیں انہیں ملیں، بہت سزائیں، بے حد زیادہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہ کہیں کہ صرف وہی سزا کے لائق تھے، بلکہ ہر بشر جو اس کی راہ پر نہیں چلے گا، اس کے احکام نہیں مانے گا، قابل سزا ہوگا۔ تو اسرائیل میں سے بقیہ یہ رہا جس کا تذکرہ سارے نبی کرتے ہیں، اور یشعیاہ نبی اپنے صحیفے کے پہلے باب میں یہ فرماتا ہے کہ اگر خداوند ہمارا بقیہ نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مانند اور مارا کی مثل ہو جاتے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ جس طرح انگور میں کھٹے دانے پائے جائیں اور کہا جائے کہ انہیں خراب نہ کر کیونکہ ان میں برکت ہے، اسی طرح میں کروں گا، یعنی سب کو تباہ نہ کروں گا۔ میں یعقوب میں سے ایک نسل اور یہودا میں سے اپنے پہاڑوں کا ایک وارث نکالوں گا، میرے برگزیدے اس میں سکونت کریں گے اور اس کے وارث ہوں گے۔ شہرون گلوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور عقول بیلوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یعنی میرے ان لوگوں کے لیے جو میری راہ دیکھتے ہیں۔ یعنی خداوند نے ان کو بتایا، اور یہ 1,44,000 اسرائیل میں سے بچے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قوم، قبیلہ، امت اہل زبان میں سے ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے ہوئے، کھجور کی ڈالیاں ہاتھ میں لیے تخت کے سامنے ہیں۔ تو یہ سفید پوشاک والے قوم ہیں، ہر قوم، قبیلہ، امت اہل زبان میں سے یہ وہ لوگ ہیں، یعنی بنی اسرائیل نہیں۔ اور پھر بزرگوں میں سے 24 بزرگوں میں سے ایک بزرگ یوحنا سے سوال کرتا ہے کہ یہ جو لوگ کھڑے ہیں تخت کے سامنے اور بلند آواز سے پکارتے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے اور برہ کی طرف سے، یہ کون ہے اور کہاں سے آئے؟ تو یوحنا رسول کہتا ہے، اے خداوند تو ہی جانتا ہے۔ یہ آداب ہیں کسی بڑے کے ساتھ بات کرنے کے اور پوچھنے کے۔
اپنے آپ کو حلیم کرنا کہ میں کچھ نہیں جانتا. جو جانتے ہیں وہ بھی حلیم کر لیتے ہیں بڑے کے سامنے اپنے آپ کو، اور جو نہیں جانتا وہ تو بالکل ہی اپنے آپ کو حلیم رکھے، تبھی جانے گا اور پھر جواب دیا جائے گا اور سمجھایا جائے گا. کہتا ہے ایک دم تو بھی جانتا ہے. اس نے کہا اس بزرگ نے جو 24 بزرگوں میں سے ایک تھا کہ یہ وہ ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر صاف کیے. یعنی ان کے جامے گندے تھے لیکن برا کے خون سے دھو کر صاف کر لیے، اب صاف شفاف ہے. دیکھیں تو ہم دیکھتے کہ خون کا رنگ تو لال ہوتا ہے جو خراب کر دیتا ہے، لیکن اس نے کہا انہوں نے اپنے جامے برا کے خون میں دھو کر صاف کیے. یعنی ان کی پوشاک اب صاف ہو گئی، وہ خداوند کے مقبول نظر ہیں، صاف پوشاک کے ساتھ خداوند کے گھر میں اس کے سامنے حاضر ہونے کے لائق ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مسیحی ہیں اور بڑی مصیبت سے نکل کر آئے. بڑی مصیبت کا تذکرہ بتیرا ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا. لوگوں نے مصیبتیں اٹھائیں اور بے تحاشا کرانے نامے کے لوگوں نے بھی کھائی. جو پہلی کلیسیا کے لوگ تھے یعنی بنی اسرائیل نے بے حد مصیبتیں کھائیں اور خدا ان کا غضب ان پر بھڑکا. دوسرے عہد میں یعنی مسیح کے بعد بھی مسیحیوں نے بے حد تکلیفیں اٹھائیں. یہ ختم نہیں ہوئی. ایک شرط ہے مسیح کے ساتھ جانے کے لیے کہ اس کا چاہنے والا، اس کا پیروکار وہ بھی دنیا میں مصیبت اٹھائے. اسی طرح ہم اس کے ساتھ خدا کے وارث ہو سکتے ہیں. اور اس اصول ہمیں سمجھاتا ہے ہم بیٹے ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرطے یعنی شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو بڑی مصیبت یہ ہے جس کا تذکرہ مسیح خداوند نے بھی کیا. بڑی مصیبت کی دل نعمت کی سارے انجیل میں 24ویں باب میں متی. اور یہ مسیحیاں اور اتنے ہیں بندے کے خون سے جنہوں نے شفا پائی، یعنی جنہوں نے مسیح خداوند کو اپنا نجات دہندہ سمجھا اور اس پر ایمان لائے، وہ سب غیر قوموں میں سے ہیں اور بے تحاشا اتنے کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، ان گنت. تو یہ دو گروپ ہیں، ایک بنی اسرائیل کا جو ان کا بقیہ ہے جو مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے رہے شروع سے، اس کی آمد کے سچے منتظر، اور دوسرا گروپ جو ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا اور مسیح خداوند کے ماننے والے مسیحی ہیں نئے عہد کے. اور یہاں 24 بزرگوں میں سے ایک سمجھاتا ہے کہ مت رہو. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں یہ باتیں رسول کہتے ہیں، کہہ چکے ہیں پہلے ہی مسیح ہیں. اور پہلے بھی جب
सुना कि कोई भी इस किताब को जो तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ में थी, खोलने के लायक या उस पर नजर करने के लायक ना लिखा, तो यह नरसूल कहते हैं जार जार होने लगा। तो 24 बुजुर्गों में से एक ने कहा, यानी उसे तसल्ली दी कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लिए कारब आया। यानी ये पहली बात की वो पुराने ऐद के नबियों की बात है, यानी वो 12 जो हमने सुनी गिने, पहले ऐद के 12 है और दूसरी आज की बात ये की है और दूसरे ऐद के रसूल ने बात की है, क्योंकि उनकी तालीम उनकी बातों से हम सीखते अंदाजा लगाते हैं कि ये कौन कौन से बुजुर्ग हैं जो सफ़ेद पोशाक पहने हुए और सोने का ताज सिर पर पहने हुए राम के तख्त के इर्द गिर्द अपने अपने तख्तों पर बैठे हुए हैं। जैसे मसीह खुदावंद कहता है कि तुम भी मेरे साथ तख्तों पर बैठे हुए, यानी जो गालिब आए, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। और बातें बेतहाशा आगे चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं 8वां बाब। 7वीं मोर खोली जाने वाली है और 6ठी मोर के खुलने के बाद एक वक्फा है। उस वक्फे में खुदा के बंदों पर मोहरें की गई हैं, उनको बताया गया है। हमेशा जब आफत आती है तो खुदा अपने बंदों को आफत में से पहले निकाल लेता है। जैसे लूत को भी निकाल लिया, मिसालें और बहुत सारी हैं, लेकिन लूत की मिसाल आम मसीही आसानी से समझ लेते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि बड़ी आफतें तकलीफें आएंगी, लेकिन ज़्यादा तकलीफ आने से पहले खुदा अपने बंदे को उस आफत में से निकाल लेता है। तो आगे चलते हैं। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने उन 7 फरिश्तों को देखा जो खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं। उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सुनहरी कुर्बान खुदा के ऊपर खड़ा हुआ जो खुदा के तख्त के सामने है। सुनहरी ऊँट सो लिए हुए कुर्बान खुदा के ऊपर खड़ा हुआ और उसे बहुत सा ऊद दिया गया ताकि मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने चढ़ाए। और ऊद का धुआं मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के तख्त तक जा पहुंचा। और उस फरिश्ता ने कुर्बान खुदा की आग उसमें भरी और जमीन पर डाल दी और आवाजें और गरजे बिजलियां पैदा हुई और बड़ा भूचाल आया। और वो 7 फरिश्ते जिनके पास 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। यहाँ तक हम बात कर लेते हैं, आगे जाके दूसरी बातें करेंगे।
جب اس نے ساتویں مور کھولی تو آدھے گھنٹے کے قریب آسمان میں خاموشی رہی۔ کا مطلب یہ ہے خاموشی کہ خداوند تحمل کر کے ٹھہرا رہا۔ کیا مطلب ہے تحمل کا؟ تاکہ لوگ وقت حاصل کرے، موقع پائیں اور بہتر ہو جائیں، اپنے برے اعمال، برے کاموں کو چھوڑیں۔ خداوند کو آدمی انسان کو مارنے کے لیے کوئی جلدی نہیں، نہ سزا دینے کی اس کی خواہش ہے۔ خداوند کو بالکل کوئی خوشی نہیں کہ کوئی انسان بھی اپنے گناہ میں مرے۔ پطرس رسول اپنے خط میں، دوسرے خط میں یوں کہتا ہے، یہ بات تم سے پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے اور 1000 سال ایک دن کے برابر۔ اور خداوند اپنے وعدوں میں ایسی دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہاری بابت تحمل کرتا ہے، کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو خداوند یہاں تحمل کرتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بچا لیں۔ خداوند کی خواہش یہی ہے۔ تو خداوند کے سامنے وہ 7 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، جن کے نام بھی پرانے عہد نامہ میں چند ایک جگہوں پر لکھی ہیں۔ 7 فرشتے جیسے میکائیل ہے، جبرائیل ہے، رفائیل ہے، اسرائیل ہے، رفیع ہے، اور فرشتے جن کے نام لکھے ہیں۔ یہ 7 فرشتے ہیں۔ 7 کا مطلب ہے کامل، مکمل، جیسے خدا کی 7 روحیں ہیں۔ 7 خدا کی 7 روحیں علیحدہ تو نہیں، خداوند کی ایک ہی روح ہے، اس کا مطلب ہے کامل روح، جس میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح یہ اس کے فرشتے ہیں، یہ صرف 7 نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہے 8 ہے یا کہیں 9 ہے یا کہیں 6 ہے یا 7 ہے، کہیں 5 ہے۔ 7 کا مطلب بے تحاشا، جن میں اور کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی، یہ کوئی کمی کمزوری نہیں رہ گئی کہ اتنے اور چاہیے یا یہ زیادہ ہو گئی۔ خدا کا کام کرنے کے لیے اس کے پاس یہ 7 فرشتے، سب کے سب جتنے چاہیے تھے، جتنے ضروری ہیں، جتنے کامل ہیں، مکمل ہیں، وہ خدا کے تخت کے سامنے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں تاکہ خدا کے کام، اس کے احکام بر وقت بجا لائے جائیں، منوان، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اور ابلیس بھی انہی میں سے ایک تھا، لیکن اس نے خدا کے کلام میں کمی بیشی کی اور کرنے کی کوشش کی، اس لیے اب خدا اس کو اس نیک کام کے لیے نہیں بلاتا، اس نے اسے رد کر دیا ہے، بلکہ اس کے ذمے، اس کے حصے میں وہ گندے کام ہیں جو مکروہ کام کہلاتے ہیں، جنہیں کوئی پسند نہیں کرتا، وہ اب وہی کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ 7 نرسنگے پھونکے جائیں گے۔ نرسنگا پھونکنے کا کیا مطلب؟ نرسنگا ہے کیا؟ نرسنگے کا مطلب ہے اعلان کیا جانا۔ جب اسرائیلی آگے آگے جاتے تھے مصر سے نکل کے، تو ان کے پاس نرسنگے تھے، کئی طرح سے بجائے جاتے ہیں، کوئی آہستہ بجایا جاتا ہے، کوئی ایک دفعہ بجایا جاتا ہے، 2 دفعہ بجانے کا نشان اور ہوگا، 3 دفعہ بجانے کا نشان اور ہوگا،
लोगों को जमा करने के लिए एक तरह की आवाज़ निकाली जाएगी और उनको जंग के बुलाने के लिए किसी और तरह की आवाज़। यदि ये ऐलान होता है, जैसे जब कभी कोई बादशाह था हिंद में, तो ऐलान किया जाता था कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, बाअदब बामलहजा, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये नरसिंगा फूंकना है कि बादशाह की आमद की खबर दी जाए ताकि सब होशियार हो जाए, तैयार हो जाए कि बादशाह आता है। ये नरसिंगे थे। खुदाम जब आता है जहाँ नरसिंगों का हम सीखेंगे, तो जजा सजा उसके पास है, तो लाजमी हर एक को मिलेगी। और यहाँ हम खास कर देखेंगे ये जो 7 नरसिंगे फूंके जाते हैं, उन लोगों को जिन्होंने खुदा की आवाज़ नहीं सुनी, उनके लिए सजा का बाइस है। जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले अवले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाल दी गई, जिससे तहाई जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी हरी घास जल गई। जब दूसरे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो गोया एक जलता हुआ पहाड़ समुंदर में डाल दिया गया और एक तिहाई पानी खून हो गया और समुंदर की एक तिहाई मखलूकात मर गई और एक तिहाई जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। जब तीसरे फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो एक बड़ा सितारा मशल की मानद आसमान से टूटा और एक तिहाई चश्मों और दरियाओं पर आ पड़ा। उस फरिश्ता का नाम नागदूना है और उसके नाम के मानी की तरह तिहाई चश्मों और दरियाओं का पानी कड़वा हो गया और बहुत से आदमी मर गए। जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो एक तिहाई सूरज और एक तिहाई चांद, एक तिहाई सितारों को सदमा पहुंचा, ऐसा कि एक तिहाई दिन में रोशनी न रही और इसी तरह एक तिहाई रात में भी। इसके बाद मैंने एक उड़ते हुए अकाब को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि उन 3 नरसिंगों के सबब से जिनका अभी फूंकना बाकी है, जमीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। खुदा की बात लाख पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। यहाँ ये बातें हम देखते हैं, नरसिंगे फूंके जाते हैं। ये पहला जब नरसिंगा फूंका जाता है तो खून मिले अवले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाल दी गई। ऐसे जैसे नबी मूसा के वक्त में जब 10 बलाएं बिसर पाई, इसी तरह आग और औले थे जिनमें आग बही हुई थी और खून था। इसकी मुशाबत से है और ये बुरी तकलीफ की वजह है, लोगों को बड़ी अजीब तकलीफ उठानी पड़ती है। इसी तरह दूसरा हम देखते हैं कि एक पहाड़, जलता हुआ पहाड़ समुद्र में डाल दिया गया।
यहाँ एक तिहाई पानी खून हो गया और एक तिहाई मखलूक़ात मर गई, एक तिहाई जहाज़ों का नुकसान हो गया। ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं। ज़रा आगे जाके शायद हम बेहतर तौर पे समझ सकेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो आगे चलते हैं कि यहाँ फिर चौथे नस्ल के बारे में है। सूरज, चांद, सितारों को सदमा पहुंचा। सूरज, चांद, सितारे, ये क्या है? चलो आज बात थोड़ी सी करते हैं। ये सूरज, चांद, सितारे असल में तशबीह हजरत यूसुफ और उसके ख्वाब की बाबत है, जो नबी यकूब के बेटे यूसुफ ने ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद, 12 सितारों ने मुझे गिरकर सिजदा किया। ये पुराने अहद की बात है और यही वो सूरज है जो रोशनी देता और चांद जो रोशनी देता है रात को, और सितारे, 12 सितारे यही है जो पुराने अहद की याददाश्त हैं और पुराने अहद के लोगों को और आज के लोगों को तालीम देते हैं। ख्वाब की तबीर कुछ इस तरह थी कि सूरज मुकद्दस यकूब नबी थे जो लोगों को तालीम देते थे। बहुत बड़ा सूरज की जगह, जिसे खुदा कहता है फरिश्ता जो गाड़ी में ज़ाहिर हुआ हज़रत मूसा पर कि मैं तेरे बाप इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। तो यकूब बहुत बड़ा नबी था जिसे बार बार याद किया जाता है और वो लोगों को खुदा की तालीम देता था। उसके बाद चांद बीवी को जाहिर करता है कि बीवी भी रोशनी देती है। वो रोशनी सूरज से हासिल करती है, जिस तरह चांद सूरज से रोशनी हासिल करता है और फिर दुनिया को देता है। और फिर 12 सितारे ये भी दुनिया को रोशनी देते हैं, रोशन करते हैं अपने बाप से तालीम पा के 12 के 12 बेटे। तो तेरा कुछ इनके बारे में लिखा है। उन्होंने अपने भाई पर जुल्म किया तो भी नबी के बेटे थे और बेतहाशा तालीम उनके पास उन्होंने पाई और उन्होंने नेक काम भी बहुत किए और हमेशा याद रखे जाएंगे। तो असल में ये उसके बारे में है। और जब कहता है कि आसमान से मछली की मानद एक सितारा टूटा और एक तिहाई दरियाओं और चश्मों पर आ पड़ा, जिससे उनका पानी कड़वा हो गया। मतलब ये है आसमान उस क़यामा को कहते हैं जो ईमानदार लोग खुदा के साथ चलते उसके साथ बसते हैं। ये आसमान वो है। ज़मीन जो गैर ईमानदार है उन लोगों को जाहिर करती है। और फिर हमने देखा समुंदर भी गैर अक़वाम को जाहिर करता है और ज़मीन खुदा की चुनी हुई कौम जो बनी इसराइल थे उस इलाके को और उन लोगों को जाहिर करती है। बहरहाल
जब हम यूं आगे जाते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो हम इनके मानी को भी देखेंगे। ये सिर्फ इतना ही नहीं कि ये इतना है, इसमें मानी बाज दफ़ा कई हालात की वजह से फर्क भी हो सकते हैं। तो ये पानी पानी जिंदगी देता है, खुदा का कलाम है जो खुदा के मुंह से निकलता है। इसका मतलब जो पानी जो मुंह से निकलता है, जैसे हम देखते हैं खुदा का कलमा जो मुंह से निकलता है, और दो धारी तेज तलवार उसके मुंह से निकलती थी, यानी कलाम की अलामत है जो उसके मुंह से निकलता है, और बंद बंद और गुदे गुदे में से गुजर जाता है, यानी तस्वीर करता है। ये सारी तस्वीरात हैं जो हम आगे चलकर देखते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर तौर पर समझ भी सकेंगे। यानी ये सितारा आसमान से गिरा, यानी ईमानदार लोगों में से ठोकर खा के गिरा, और गिरा, और इसने मीठे पानी के चश्मों और दरियाओं के पानी को, जो मीठे पानी थे यानी खुदा का सही कलाम, अच्छा कलाम था, उसे कड़वा कर दिया। यह वो मिसाल भी ठीक करती है जहाँ जब यीशु मसीह ने इस बात को समझाया कि रात को एक आदमी बीज बोने गया, उसने अच्छा बीज बोया, और बीज बोने गया, और रात को शैतान आकर उसमें कड़वे दाने बो गया। इन्हें अच्छा बीज खुदा का कलाम है, और बुरा बीज कड़वा दाना ये शैतान का कलाम है। इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता हम बेहतर तौर पर समझेंगे। तो ये सारी असल में बात कहानी बरगश्तगी की है, यानी कैसे कैसे लोग किस किस तरह से खुदा से मुनहरफ हुए। अपने ही लोग, अपने सितारे, यानी जो ईमानदार थे, बड़े बड़े सितारे टूटे और गुमराही में पड़े, और उन्होंने और लोगों को, दूसरे लोगों को भी गुमराह किया। उन्होंने कड़वा बीज बोया, कड़वा पानी पिलाया, जिससे मौत वाक़ होती है, और चाँद सितारों की रोशनी मद्धम हो गई। ठीक है, कि नबी यकूब के मरने के बाद और भी तो बहुत आते थे जो रोशनी देते थे, यानी कलाम की रोशनी, पाक कलाम सिखाते थे, लेकिन उस कलाम में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी मद्धम होती गई। ये बातें तशबीहन यहाँ समझाई जाती है। इसके बाद अभी 3 नरसिंगे बाकी हैं जिन पर उड़ते हुए अकाब ने कहा, जिन पर अफसोस, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस, 3 दफ़ा अफसोस, अफसोस अफसोस अफसोस, यानी हर नरसिंगा अफसोस का बायस है। 3 नरसिंगे बाकी हैं, तीनों अफसोस हैं। और ये उड़ता हुआ अकाब कौन है? ये वही चार जानदारों में से एक है जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। चौथे बाब में खुदा के तख्त के सामने 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें हैं, हर एक के चेचे पर हैं। पहला जानदार बब्बर की मानद, दूसरा बछड़े की मानद, तीसरे का चेहरा इंसान का सा है, चौथा उड़ते हुए अकाब की मानद है। और ये उड़ता हुआ अकाब यहाँ कहता है कि उन 3 नरसिंहों के सराप से जिनका अभी फूंकना बाकी है, ज़मीन के रहने वालों पर अफसोस अफसोस अफसोस। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत